quiero que pongas un montón de atención e intenta leer rápido. And then I want you to make a write. Después quiero que hagas una escritura. I want you to make a write about the news, please. Quiero que hagas una escritura sobre la noticia, por favor. Now I know my heart is a ghost town. ¿Qué dice? Visto, estaba... Advisory. Advisory es ¿Advertido o algo significa así? de aviso, ajá. Un Ok, aviso de tsunami was in effect. Was in efecto effect quiere decir por... que se puso en efecto. Se puso en efecto En para efecto por Hawái Hawái, en and the US el... Pacific Coast y la costa del Pacífico de Estados Unidos y partes de Ah, Asia. Ok. ok. Lo voy a regresar. I'm going to rewind it. So, put a lot of attention. It's just writing. Pon un montón de atención, es solo escritura. There's no voice. No hay voz. Or someone talking. O alguien hablando. Y perdón si So, llegué tarde, pero estaba comiendo, güey. Tenía hambre. okay. It's okay. Okay, let's start so we don't waste any more time. Entonces empecemos y que no Yeah, desperdiciamos más tiempo. page. Digo, teacher. Tonga. Ok, aquí va algo. An undersea volcano erupted in a spectacular fashion. Al traducirlo nosotros en inglés se entiende muy bien. An undersea volcano erupted in a spectacular fashion. Al hablarlo así, el fashion, no me acuerdo cómo se pronuncia la palabra, ahorita se me fue. En inglés se entiende que un volcán submarino explotó de manera espectacular. Hasta ahí, la palabra fashion, no me acuerdo cómo se pronuncia, no tiene significado literal ahorita en esta oración. ¿Por qué no tiene significado literal en esta oración? En español, porque si le hablamos que es un volcán, submarino, erupcionó de manera espectacular, no podemos decir erupcionó de manera espectacular a la moda, que es la traducción de la palabra fashion. Entonces, como no ¿Por qué podemos no, decir güey? erupcionó a la moda, pues no, güey, suena raro. Podrías, pero Entonces, suena mal, güey. ajá, podrías, pero suena mal. Entonces, Tal vez la erupción fue de ropa, güey. Ropa a la moda. Gote, no Erupción interrumpe, güey, se bonita, va el güey. tiempo. Se va el tiempo. Entonces, al momento de la palabra espectacular. Te digo, en inglés se entiende, en español no. La palabra fashion termina siendo una palabra que no tendría traducción. ¿Qué es O a lo mucho que pudiera nation? traducirse sería ¿La nación de sería Tonga? de manera, fashion podría traducirse de manera espectacular. Podría traducirse, pero manzanas más, manzanas menos, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que dijiste tú? Nation, Montes? o sea... Nation es nación, güey. Es lo que significa Entonces, nation of ahí que Tonga. dice en la nación del Pacífico del Pacífico de Tonga. En la nación, mira, aquí, ¿alcanza a ver el mouse o no se ve? Sí. Sí. Ok, an undersea volcano erupted in spectacular fashion near es cerca de la Cerca del nación de Pacífico. Tonga en el Pacífico, se traduce. Ah, ok, ya ahí tiene Acuérdate más sentido. que el inglés se escribe, en algunas partes se escribe, al revés, porque por ejemplo acá arriba un, volcán submarino, aquí está al revés, an undersea volcán submarino, erupcionó, erupcionó en el Pacífico. Por ejemplo, si yo leo al revés esto de aquí, an undersea erupted volcano, ya la cambia el sentido de la oración. ¿Por qué cambia el sentido de la oración? Porque si yo leo an undersea erupted volcano, este volcán, perdón, ya erupcionó. No sé si me estoy dando a entender. Estamos hablando que se erupcionó. Cuando tú puedas escribir an undersea erupted volcano, vas a hablarlo en el sentido de que, por ejemplo, se está haciendo un estudio de un volcán ya erupcionado.
un volcán extinto, por así decirlo, que ya tiene muchos años que no entra en erupción o que ya no, o que ya cesó su actividad volcánica o sísmica. Sí, cambia el sentido de la oración, pero como le decimos aquí, an undersea volcano erupted, estás diciendo que estás poniéndolo en tiempo pasado presente en esta oración. An undersea volcano erupted, y aquí ya después te dice cómo erupcionó, bueno, de manera espectacular. ¿Dónde erupcionó? En el Pacífico. ¿En dónde fue? En una nación del Pacífico, la nación Tonga. El sábado erupcionó. Bueno, ok, let's continue. Time's flying. Sí, yes. Continuemos, el tiempo vuela. Te voy a regresar ahí tantito. The tsunami threat began significa no de vegano, sino significa iniciar. Porque esta palabra, la de begin, es iniciar en presente. Esta es la forma pasada del verbo iniciar. Begin, began. Ahora, to recede significa hacerse para atrás. Recede es hacerse para atrás. Entonces, la alerta de tsunami o la amenaza de tsunami comenzó a hacerse para atrás en el domingo. Ayer domingo. Aunque es raro porque yo me acuerdo haber visto noticias de este hecho que todavía seguía habiendo tsunami ayer domingo, pero bueno, así lo pone la noticia. Ok. Y aquí pues remains permanece de manera desconocida, unclear. A plume es como nube, columna, de nubazón, nubarela, también se traduce así. Okay, now I want you to write about the video, about the news. Anything you want to write, you can write. Ahora quiero que escriban sobre el video. Cualquier cosa que quieran escribir, escríbanla. Okay. Okay, they have already finished in the sea and they remember cuando vas a utilizar la palabra a o a, tienes que revisar la ortografía de la siguiente palabra. Por ejemplo, aquí dice in the sea, a under está mal escrito. Tiene que llevar una n. Al llevar una n al principio gramaticalmente es correcto porque la palabra undersea, debajo del mar, under, inicia con la U o con la O, under, con la O, con una vocal. Entonces, al escribirlo con a una palabra la siguiente palabra que inicia con una vocal, escribes la A nada más y la N, está incorrecto. In the sea, an undersea volcano erupted near to the Tonga country and activated danger alarms of tsunami for Tonga and Hawaii coast. It include to the same part of the nation. It is include. Okay, it's okay. Just a little mistake. Okay, yeah, you corrected. Okay, nice.
The last Saturday, an undersea volcano erupted close to Tonga. The tsunami waves affected even to Japan shores, where several ships were sunk Mm. in the shore. The damage in Tonga, I think that is on Tonga, Okay. or also the damage of Tonga. I think that is better with the of Tonga wasn't measured, so okay. When uso del TOG. The tsunami warning went on until Sunday. Ok, muy bien. 10 puntos para Gryffindor, tú, Rodri. Muy bien. Gracias. De hecho, Ok. me equivoqué, porque no era Shunk, era Shrunk. Ah, ya. Se me pasó esa R. Se me pasó esa R. Sí, Frank. Ajá. Shrunk. Sí, es con R. Ok, sí. Frank, P. In the shore. Ok, let's wait for the others. Ok, esperemos a los. Ok, Dave, anything you want to say? ¿Algo más que quieres decir? ¿Algo que quieres decir? No, Andy. You can talk, man. Okay, Juanca, I think Juanca's finishing. I want to sniff. Quiero estornudar. Okay. Do it, though. The sniff left. No. No. The sniff left. Se me fue el Find a estornudo. way. I need to find it. Necesito encontrarlo. Someone please catch it. Alguien por favor atrápelo. Okay, the rest eruption on the submarine with B, Juanca. No, submarine is like qué sospechoso ese marino. And the submarine volcano in Tonga generated large tsunami waves that incapacitated the Tonga and Pacific coast, causing people to evacuate to high grounds. The effects of the erosion were so great that coast in Coach Japan was also affected. Ok, está bien. Está, ¿cómo lo diré? Un poquito exagerado en el sentido de las cosas de lo que propuso la nota. Hablando en el sentido de la nota, porque no sé si haya más información después de esa nota que desmienta la nota anterior, ¿verdad? Pero hablando en el sentido de la nota. Pero está bien, muy bien, Juanca. Ok. Nada más ese de Submarine. Con la, with the B, letter B. Ah, lo están Ok. escribiendo en el curso de Beto, sí es cierto. Pero lo escribí en otro lado. Igual lo estoy Ok. leyendo. A ver. Ah. ¿Qué le pasó al otro Lo lado? borraste. Yes. Okay, the report of the tsunami is very scary because even if the show of undersea volcano was, if the show, what show, man? So an explosion of a volcano is a show for you, man. Sí. Así que la explosión de un volcán es un show para ti, okay. It's a Poseidon show. Ah, You didn't yeah, know about. right. Yeah, Look right. show. Mermaid mans and mermaids. The volcano, it was spectacular. What caused this bad and worrying for the Pacific es, Creo que sí lo escribí mal, pero for the US Pacific coast will be better. En la parte final, para la costa pacífica de Estados Unidos. Sería for the US Pacific coast and Asia. Es lo que quedaría mejor ahí en esa última. Muy bien, te quedó bien, Gunter. bueno, oye, Ok. una pregunta, ¿se verá muy mamón si pido una cinta de $2 por Amazon para que me la entreguen gratis a la puerta de mi casa? En inglés, güey, por favor. Solo porque es horario familiar, si no ya verás. May I go to the bathroom? In English, please. ¿En Hungría? ¿Sangría? Hey, I'm not going to give you my opinion in the matter if you don't speak in English, please. No te voy a dar mi opinión en el asunto si no me hablas en inglés, por favor. Demonios, te iba a decir la tuya por si acaso antes de que trajeras. Okay, who's the last one? Who's
Anthony. Okay, I wonder if he made the exercise. Uh, okay, I well, don't know. Well, he hasn't talked about anything really, so I don't know if he's there. okay, well, let's keep for the next exercise. Now, uh, we are going to do some reading. Uh, Remember, we are going to read. Well, for you, Roddy, this is new. We do we do read some manga episodes about isekai trope. Leemos algunos episodios sobre el tipo de manga isekai. We read some globe text. Leemos algunos globitos de texto. You talk a lot And of then the text. next, and then the next person, and then the next person. So we are well, we are in chapter 2 technically, but we are pretty far in the reading. So we are practicing reading. Estamos muy adelante. Vamos prácticamente estamos en el capítulo 2, pero vamos adelante como quieran la lectura. So What I'm manga sorry. was it? What? Which manga was? Was we call it here Kirito Sicario because the Virtual Vino Sicario. Kirito Albino Sicario. Because the Okay. plot of the manga, it's about a guy who died in his previous life, sobre un tipo que muere en su vida previa. So he was reincarnated by a goddess, así que fue reencarnado por una diosa. And the goddess asked the Cario, the assassin, a favor. La diosa le pidió al sicario, al asesino, un favor. Kill the hero was the favor she asked for. Matar al héroe es el favor que le pidió. Because the hero, several years in the future, pero que el héroe varios años en el futuro was several years in the future is going to commit a lot of crimes, a lot of murder, a lot of suffering. Así que el héroe varios años en el futuro va a cometer muchos crímenes, muchos asesinatos y mucho sufrimiento en el futuro. So, in order to prevent that, así que de manera que se pueda prevenir eso, the goddess asked the assassin to kill the hero before that happens. Así que para que prevenir eso, la diosa le pidió al héroe que matara le pidió al the reincarnated person, le pidió a la persona reencarnada que matara al héroe antes de que eso pasara. Okay, that's the summary. Ese es el resumen. That's a weird summary, but okay. Yeah. Who knows? That's the premise of the manga. So Yeah, that's a weird kinky one, but who cares? We chose it, lo escogimos because it was the anime adaptation was trending in Japan. Oh yeah. So with that, well, that was the reason because we choose it. Okay. That's a weird title and weird tags Yeah. on there, like harem tag. Okay. Where was the page we left it the last time? ¿Cuál era la página donde lo dejamos la vez pasada? Oh, right. He was about to be reincarnated, ¿verdad? Are we going Okay. to translate the moans like sounds? No, Just... we already did. No, ya lo hicimos eso. Okay, I think this is where we left in the last time. Yeah, this is the page. Okay, esta es la página. Okay, let's use the wheel now. It's Roddy, Dave, Juanca, Gunter, who else? Anthony, but as Anthony's absent, I'm not going to put him in the box. Un poco de trabalenguas. Okay. Okay, let's start. Aren't you going to read? No. Why not? Because I do the translation and the correction.
porque hago la Yeah. traducción y la corrección. Okay, first one, Rodri. Why? The next one. Why I am always the first one? Ah, I the last don't one. care. I don't care actually, but why I am the first one? Okay, the second one is Gonta. Third one, let's see. Okay, the third one is Me Dave, again? and the last one is Juanca. First Rodri, second one Gunter, the third one Dave, and the last one Juanca. Okay. Rodri, because the first globe of text is a little too small, you are going to read until here. These two, these three. If Okay, start I please. recall well, uh, It's left to you right. have yeah, No, yeah, left to right. right to left. De derecha a izquierda. Yeah, Ajá, sorry. Yeah, sorry. ajá. Is this the child going to be like the fuck is Tom Hard Harde, as well? Harde. Ajá, as So well. hard Okay. as well? That's right. There are lesions here that can only be removed by assassination. Okay. Tu turno, Dave. Ok. Espérame, no, era Gunter. Gunter. Sí, perdón, Okay. sorry. Handle's turn. This country, this country needs to harder. When I heard that I was going to be born to a so-called assassin aristocrat, I didn't expect parental love. Okay, Continue. Dave. No, Okay. it's Dave's time. I won't repeat the same mistakes for a guy like me who was raised in the world of assassination ever single I could recall. Next one, Juanca. ¿De dónde es? Porque me Sorry De perdí. to aquí. interrupt, but I listen Anthony to left a message. Okay. Okay, I continue, Juanca. listen to you, Tian. Mhm. However, love However, love love. love has always been a performance where I did I would. I I would. would O- I would you can say, I would. Puedes I decir la would palabra completa. You can say the whole word, hmm, or you can say the abbreviation. Puedes decir la abreviación. I'd will be the abbreviation. Puedes decir I o puedes decir I would. De las dos formas es correcto. okay. I'd use it as a bargaining chip. Bargaining chip. Okay. Bargaining chip. Okay. This one. These two. These two. Estos dos. I Juanca. promise you easily, Esbre. Ajá. and I won't let Luke Look, die. die. The right pronunciation. Die. Okay. Who was next? Rodri. Okay. Rodri. Me again. To think that they were such a genuine parents. This one also, please. However, as long as it was here, I had the feeling that I will be able to achieve something. Okay. Stop there. Gunter. Next. And that was something I'm sure I never feel once up, Even once in, up even once up until now. until now. Okay. Sweet dreams luck. Okay. That's the end of the chapter. And the next chapter I think is the light novel. Los siguientes capítulos pienso que son la novela ligera. Let's see if I am mistaken. Okay, yeah. That's the light novel. Sí, esa es la novela ligera. Okay. 2.1.
Okay. Gunter, read also this, please. 5 years have passed since I was Reincarnated. reincarnated. Uh-huh. Okay. Dave, go ahead. I spent 2 years mastering all of the language and character used in this Uh-huh. world. Falling begin quite Behind. a bit behind. Falling behind. Falling. I'm sorry. Falling behind quite a bit. Falling behind quite a bit. Quite a bit. Okay. Juanca. Also, Although. Uh-huh. I farted, Feared. fear, Feared. feared Uh-huh. that growing up to Up it, too quickly. Too. Como up si to pronunciaras doble O. Too to quickly. Uh-huh. breaking Uh-huh. might be Might. Uh-huh. Might. uh, Broke. broke Suspicions. suspicion Suspicion. Uh-huh. suspicion sign those Those around around me me. Uh-huh. were Were are arbitrarily arbitrary pressing me pricing me. Pricing praising me. me Uh-huh. As some uh, prodigy. some prodigy Read with me, man. Read with me. Lee conmigo. prodigy In the end, in the end In I the was end, able I was able to endeavor to endeavor in my studies in my studies without holding back. without holding back. Okay, who's the next? Rodri, right? Go ahead, I Rodri. think, but how do you say tuatate? I don't know, man. Like that? Tuatate? Uh, you can say that like that. Yeah. Okay. Okay, it's much more darker than I expected. Okay. Next, Gunter. okay. The tuata. Okay. Sorry. Tuatade, it's a last name. Es un apellido. But remember that he's an aristocrat. Recuerden que es un aristócrata. So the last name is like a signature. Así que recuerden que los nombres finales es como una especie de firma, some kind of signature for the aristocrat people, para los aristócratas. So, así que Tuatade is the name, the family name of this aristocrat clan or something like that. Así que Tuatade es el nombre de aristócrata de este clan o de lo que sea. Ajá. Ok, entonces no es palabra en inglés, es apellido. Ok, dale. The Tuatade is a Baron family in the kingdom of Albarn, one of the 4 great nations. Ok, Their ok. territory. ¿Sigo? No. Sí, ok, next one. Sí, Their continue, please. territory isn't vast, but they are an affluent family. Aside from Affluent that, mean rich, ricos. affluent, Ajá, affluent okay, family. affluent family. Aside from that, revenue, Revenue. okay, revenue. They have a lot of other income as well. Tax, recuerden que es impuestos y revenue es ganancia, como que te cae dinero, básicamente. Vendría siendo la traducción burda, que es lo que Okay. sacan de la recolección de los impuestos. Ok, Dave, como está Sorry, cortito, but vas a leer acá arriba. Ok. affluent isn't like influyente, Ok, ya. more Sí, like sí, rich. yeah, it can also mean influyente. But let me check. Affluent. Es como más pudiente decir affluent, mira. Yeah, sí. Ay, ¿por qué no puedo? Como que tiene contactos, güey. Ajá. Affluent. Afluente. Tributary, Fuck it. affluent, Yeah. rich, wealthy.
That was I Google mean. Translate. Rich and wealthy. Yeah, Influyente well, se escribe I think. Influyente. That's the correct word para influyente is influyent. It's the same. Remember, United States is the same as Mexico with guns, with a lot of guns. I don't know. Rick. I'm more accustomed to influential more than influent. Okay, okay. Influential is Yeah, influyente. It's more the like same. influential. Yeah, but influential, it's used more like in examples like this, like this. Influyente se usa más en ejemplos como este. You know, your cousin has a lot of influential presence. O Yeah, sea, sabes, tu primo tiene un montón de eh, de influyentismo, de presencia influyentista. The influential verb, in this case, is more like verb, agregarle no. el mente a una palabra en español. La palabra influyente en este caso es agregarle el mente a una palabra, como por ejemplo en español, ah, ah, coloquialmente dicho. Algo así, por Well, ejemplo. you Ajá, can use it like a verb. You can use it to describe some people, like ajá, influential people, influential ajá. substance. You can use it to describe some kind of behavior. And influent is like you can use it, puedes usarlo when this like a more direct approach. Puedes usarlo cuando hay Yeah. un acercamiento más directo para la persona. Sometimes, I don't know if I'm correct in this one. No sé si estoy en lo correcto en esta. You can use it like an insult in English. Puedes usarlo como un insulto en inglés. En una cotación negativa, en una negative quotation. I never Okay, heard let's about continue. that, but well, actually, influent is like an insult. Also, yeah. So Yeah. in this word, affluent, it's like we had a lot of money. We had sufficient money. Tenemos mucho dinero, tenemos dinero suficiente. We are some kind of rich. No llegas al punto de decir rico, porque no estás como que la barra social. You are not surpassing Social status. the social standing, the social board from the rich people and the poor people, right? You are above of the middle tier people class. Estás en arribita de la clase media. You have resources, tienes recursos, but not kind to expand it in a lot of useless things para gastarlo en muchas cosas inútiles. O sea, tienes lo suficiente para vivir bien. You have the right amount of money to live well, for say something, but you are not rich to spend it in useless things. No tienes suficiente dinero como para gastarlo en cosas inútiles. Okay, so who was reading? Gunter. Okay, Gunter, read this, please. What? Okay, let's continue. I'm sorry, I didn't say that the explanation was over. No dije que la explicación se había terminado. Okay, let's continue. Gunter, I want you to read this, please. Their territory is vast, but they are an affluent family as a ¿qué? ¿Todo eso no lo leía? Yeah, okay. Okay. Yeah. And then Ajá. next, who was next? Dave. No. Y luego el distraído soy yo. Who was first? Rodri, right? The second Yeah. one was Gunter. The third one was Dave. And the fourth was Juanca. Okay, yeah. Dave, it's your turn. Read this. The reason for that has to do with the two face to a had The two faces. two faces
the Ajá. two faces of The Tuajade. Tuajade. Tuajade, maybe. Okay. Also, this they Tuajade is the most distinguished distinguish medical it. Distinguish it. Uh-huh. distinguished medical family in the kingdom. They Okay. receive direct. Okay. Ah, TJ. yeah. No, you can also read it. I'm going to read this one with Hanka. Yeah. They receive direct request from Request from the the royal family. royal family and other great Great nobles, novel. Uh-huh. Earning. earning Uh-huh. them enormous rewards and And favors that uh-huh. promise to raise them The to the promise. That the promise. that promise Uh-huh. to To raise rise them them to to the the upper class. upper class. Okay, Juanca, it's your turn. Read after me, Juanca, please. Juanca, es tu turno. Lee después de mí. It seems Names. their disciples or Their disciples disciples. Yes, are disciples. disciples. It seems their disciples are often dispatched The seems their disciples are often dispatched everywhere around the world. everywhere around the world Everywhere around the world as well. as well, So they can make a name for themselves. so they can make a name for For themselves. themselves. Rodri, this one and this three. No, Rodri, this three. This three. Okay. Okay. Now, as for the other phase, the assassination No, business, this is invasion business. Okay. they only act on orders from royalty or duke families. Can you? Yeah. Okay. Eliminating Eliminating unfavorable elements via assassination. by assassination. Okay. Who was the next? Gunter. This two, please. The Tuatade's face are like life and Faces. death. Faces? Faces. Okay, faces are like life and death. By controlling both sides, they possess They a possess. strong they possess a strong political voice and a massive fortune as a baron family. Baron family. Okay. Okay. Dave. Yeah. Hey. Well, then, I guess I I will guess. stop. I guess I will stop here for today. Okay. Also this, please. Young Master Luke, Young. young Master Luke, Master is calling you. Okay. Juanca. After me, Juanca. Oh my. Oh my! He reacts Introduction quickly pronunciation. as always. He reacts quickly as Quickly as always. always. Quickly. Father, have you found a magic teacher for me yet? Father, have you Have you found found a magic teacher for a me yet? match? Read. ¿Cómo? Father, Father, have you found have you found a magic teacher a magic teacher for me yet? for me yet? Remember, when you are doing a question, cuando estás haciendo una pregunta, and the question is a formal one, y la pregunta es una pregunta formal, you have to put the verb, tienes que poner el verbo antes del sujeto. For example, if you put the subject before the verb, this sentence here will then be a question. Father, you have found a magic teacher for me. You will be removing the jet in this part because this is not a question. Diría que estaría afirmando, padre, encontraste un profesor de magia para mí. Entonces removeríamos el jet porque no estaríamos haciendo una Pero, pregunta. El jet pero estaría-
la forma que tú lo has leído Ajá. no está diferente como lo está escrito. Sí. Por ejemplo, es lo que estoy dando el ejemplo. Si tú le quitas aquí, si tú no le haces pregunta, diría, Father, you have found a magic teacher for me. Y quitarías el yet, porque estarías afirmando que ya encontró un maestro de magia, porque ya no sería pregunta. Pero acuérdense que Oh, cuando es pregunta se cambia el verbo hacia al inicio de la oración antes del sujeto. Como aquí es pregunta, es Father. Aquí sería coma. Have you found a magic teacher for me yet? Porque estás preguntando que si ya lo encontró. Como no sabes si ya lo encontró o algo, le estás preguntando que si ya lo Yet encontró. vendría siendo como todavía. Ajá, sí, se traduciría como todavía. Pero obviamente al traducirlo al español no iría hasta el final del todavía, iría más arriba. Ok, Iría al inicio inclusive. iría al inicio, ajá, inclusive. Ok, Rodri, this one and this two. Okay. That is, once again, a bit too hasty for you. Hasty means like apresurado, impaciente. ¿Qué más podría ser? Fastidioso, Agresivo. también agresivo, ajá. O sea que estás muy que ya pase algo. Ok, continue, Roddy. Once you're a little bigger, okay? I'll find you a good teacher eventually. Ok, Gunter, vas a leer este y estos. Léete toda la página, está aquí. De aquí hasta. Son muy chiquitos. Hunter, fuck you. Rodri, it's family friendly, remember? Sorry. YouTube. I have. Oh, yeah. Teacher Sorry. Mushi. Ok, Gunter, next. That's right. Okay. Science Log Chan is still a kid. Ajá. Mother some. No, but, okay. Mother son mean. Okay. Okay. Mother Samin, I try to add appropriately for me age. Ajá. For my age. For me, for me age For as my age. for my age as best as I could. Cool. Giant the Ajá. part of the part Trying the of part of an an ideal child was child. Ideal idea child. ideal. Ideal. Okay, ideal Child. child was for Ajá. the sake of Preserving. preserving Ajá. this comfortable Ajá. Comfortable. environment in the Environment family. in the family. Environment in the Okay. family, but Okay. Next. Dave. These two, please. Whenever 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 I love it, I love it, I love my it. mother Will will smile. smile, and my father's tired expression Higher will expression. Ajá. will soften. I Soften. was Ajá. my first time It was. experiencing. No, dijiste. It I was was. No. It was my first it time was experience. my first time experiencing that ever single I was Ever born. since. Ever Ever since since I was I born. was born. Okay. Next. Who's the next one? yo. Juanca. Okay. Read after me, Juanca. What did you say, What did you say? Lockchan? Bueno, eso X. Would you like to suck? Okay. oh, it suck. Are you sure about the family friendly thing? That's interesting. Well, Yeah, I want to try that it. is debatable because you know how you have to feed babies. Okay. Yes, mom. Would you like to suck? Okay, Juanca. Hey, with all the seriousness, please, con toda la seriedad, por favor. Juanca, would you like to suck It's on my not breast possible. Oh, do you like suck on my breath? for the first time in a long while? Yes, mom. On the fight time? For the first A long time in a while. Yes, long please. while. Please, yes. Yes, Okay. Juan, I would like to. Mother, Mother, look, come with me. look, come with me.
Salute this Okay. drama. Okay. Okay, yeah. and the next one, Drama is Rodri. very nice. Yeah, that wasn't very nice. I mean, Okay, this is just read this one, Rodri. okay. Into what the family, starting from infancy, you're proactively trying to stimulate brain activity. Understand your regular physical abilities. Undertake exercise that's been adapted accordingly for you. Practice handling magic and Okay, sigue Gunter. Next, Gunter. Okay, my father is personally co- conducting that Conducting. efficient Uh-huh. conducting that efficient training program so that they can go from basic survival skill to roles within in stone that I Writing. okay To writing skills, rules, writing. writings Ajá, writing in stone. writings or writing La W no suena al inicio. okay Cuando ustedes writing vean la W en una palabra al inicio, no suena. Nada más se pronuncia la okay R. Writing. Ujú. writing in stone that I could use in real battle with mastered. Master, ok. Muy bien. Dave, these two, please. The concepts The of concepts. the concepts of this world, the handling this world, the means of killing in this world. I have acquired a lot from my father. Acquire a lot Acquire from my father. acquire a lot from my father, and Ajá, today I'm going to be telling my father's ajá. techniques Techniques as as well. well. Handling, la palabra handling en esta zona significa manejar. Hand es de mano y link, manejando, de mano. O sea, no manejando de conducir un vehículo, sino de manejar una situación, por ejemplo. Ah, manojando. ajá, manejando, por así decir. Okay. Sorry, Uh, I had to do that one. the next one, Juanca, these two. There are no windows. There are no windows. Isn't this the area Isn't this area that's off limits? that off limit? Recuerda que cuando es pregunta se pone el verbo antes del sujeto. Y el sujeto en este caso es esto, this, y el verbo es esta, no es. Sí, está, pues. Entonces, sí, pero bueno. Ok, Rodri, all You this can page, read. please. Yeah. Look, hold the light. For there to be a basement. Look, tell me the family motto. Okay. Ok, Gunter, Tú es techniques, okay, techniques. techniques are strictly for the sake Strictly, of strictly de for the estricto, sake ajá. of for the deja de interrumpir for the sake of the kingdom of Alban's prosperity. Ajá, a ver, vamos a ver, pues estuvo muy chiquito ese. Ok, estos dos. Okay, right, and one more question. Why are two today's medical arts used for the sake of the country? Dale, Dave, vas a leer este de aquí y este de acá. Yeah, Y este de acá. because sustaining a superior life is akin to the sustaining the life of the country. Akin. Akin significa parecido a. Por ejemplo, la palabra kin sin la da al principio significa especie. O, por ejemplo, de humankind, es una variante de la palabra kin con una D al final, que es de nuestra, de nosotros, de decir de nosotros, de la especie humana. Entonces, es decir, because sustaining a superior life is a kin. Para sostener forma de vida superior es de nosotros, es de nosotros para sostener la vida de esto. O sea,
Mira, a ver, vamos a ver. Parecida, parecido, like, similar, alike, equals, es más, quedaría más como la palabra aquí, equal, related, kindred. Se traduciría aquí, because sustaining a superior life is parecido para mantener un modo de vida en este país. O sea, dando a entender que el significado así ya traducido correcto, sin la traducción literal de esto, porque no se puede traducir esta frase de manera literal, es que el estilo de vida de nosotros, de los Tuatha Dé, se necesita mantener para mantener en pie, para mantener vivo al país. Es la traducción ya no literal, pero sí el trasfondo de la frase, de la sentencia, de la oración, pues, es lo que está diciendo aquí. Es lo que quiere decir, o sea, para mantener un modo de vida superior de quién, pues del país. Es que necesitamos nosotros mantener, es que nosotros mantenemos en pie este país, es lo que están diciendo. Ok, y estos dos, Dave, por favor. One more. For that For take, what? For what? for what take Sake. are the take are the Tuahade's assassination techniques used to eliminate the this ash? ¿Cómo sería eso? This To eliminate the disease in the country. The disease in the country. Ok, hasta ahí. Ok, who's the last one? Juanca, okay. This one, Juanca, after me. By cutting off By cutting off the source the source of the disease of the disease early on, early on, the country the country will live longer. will live longer. Okay, Rodri. okay. Nobles have great influence in this country. Sometimes they're protected by the law, or they excel at self-defense. Even the royalty can easily meddle with them. For example, Okay, Gunter. However, those kinds of people cannot escape the blade of assassination. If you kill them, their influence means nothing. Dave. Estos dos. This is a common truth that's well known in any world that Uh-huh. begin the That being, case that being. being Mhm. that being the case. How do you architecture Acquire. acquire? Do you Acquire? acquire that power efficiently, Okay. Effectively. effectively? Effectively. Uh-huh. Okay. Juanca, after me. They were granted They were granted from our is territory from our territory as well as others. as well as others. People People who are out of place all over the place from the rationale from the rationale of human society. of human society. Okay, Rodri, this one and all this. okay. They are criminals condemned to death. To learn how to heal or destroy a person, there is virtually no method as efficient as exposing, fixing, breaking, and killing. Okay, who's next? Okay. Gunter. I under, I understand for the I Tuatha there. understand. Okay. I understand for the Tuatha there is no better teaching material than this. And this, okay. Dave? Mm, when I was first brought there, I Here, was here, in here, here. brought here Here. Uh-huh. here. I was in dismay
and I citizens my I father because criticized it. I I criticizes. and I criticize Ajá. my father because of my humane Humane. Humane. humane point Humane point humane of view. point of view. Ok, humane. Es dice aquí que era desde mi punto de vista humano. No, ¿por qué no dice human point of view? Porque decirlo como así, nada más sin la E, es como hablarlo en tercera persona. Pero decir humane, es decirlo como interiorizarlo desde mi propia humanidad, desde el punto de vista de mi propia humanidad, es lo que está dando a entender. Vendría siendo más o menos así la traducción. Juanca, después de mí, estos tres. Talent Talent is so fearful, is so fearful, yet magnificent. yet magnificent. Kill 5 people Kill 5 people for me. for me. Ok, Rodri. Estos Okay. tres, Rodri. I have a question before I kill them. In this picture books that mother read me, they said that life is precious. Father also taught me to love thy neighborhood. Ok, Thai es una especie de inglés antiguo. Thai, teen, ¿qué otras palabras? Ahorita no lo recuerdo. Es inglés antiguo de Inglaterra. Pero entonces, love Inglés Thai 8. neighborhood, pero es lo que significa, sería ama al vecino. O sea, es de, pero en lugar de de es una Y. Ok. Es DDI punto, medio raro. Ajá. El siguiente vendría siendo Gunter. Lee todo este párrafo de aquí, todos estos. Y luego después sigue Dave. Y luego seguiría Dave, este acá. Ok. Lee estos 4 ¿Perdón? aquí, Gunter. Estos 4. Ok. ¿Por cuál empieza? ¿Por lo De In My aquí. Past o...? Ok. No. Okay, why did you raise me to hesitate Hesitate. when... Okay, hesitate when killing people? Those feelings get in the Those way... Okay, those feelings get in the way... In the way. in the way of killing. Ajá. Okay, in the way of killing. Ok, estos dos de Mm, aquí, estos dos globitos. ¿No tendría que leer el otro también? No. Okay, in my past life, I was raised to believe that human life in Is. insignificant is okay is insignificant. Is insignificant. Okay, insignificant. Ajá. Hence. Okay, hence I will never hesitate Hesitate. Ajá. hesitate when killing people. Oh, espérate. Es que está muy chiquito, sí. Up Okay, until now. Te lo up leo y leo until después de now, entiendo. I don't ever recall feeling guilty. Guilty. Ok. Hence, la palabra hence es como decir sin embargo. O decir es por esta razón, por este motivo, algo así se traduce la palabra hence. Por eso también. Therefore, hence, accordingly, therefore, consequently, accordingly, hence, Por then. eso. Por eso decir. Por Ok. Por Ah, eso. luego sigue Dave. Vas a leer esto de aquí, Dave, y todo esto de acá, ¿sí? Yeah. Uf. We are Ajá. human beings. Look, Things, ajá. not tools. Not tools, ajá. Be aware of someone hurt. Understand it and make your own judgment. Judgment, ajá. That sense of value is important for assassin. For an For an assassin. assassin. For an assassin. Recuerda que cuando va la palabra A o la AN al principio, se pone la N o se quita de acuerdo a la siguiente palabra. Assassin Si es empieza una con una, vocal, tienes es que una vocal, agregar una N, ¿no? una N, ajá. Y si es una consonante, le quitas la N, nada más la pura A.
Yeah. Hay palabras que inician con consonante en la escritura, pero como empiezan pero la consonante suena con vocal, es correcto escribirlas con una N. Por ejemplo, el Xbox, no puede decir A o A Xbox, está mal escrito, porque la X inicia con una E. La E. X. Ajá, exacto. Entonces tienes que escribir AN Xbox. An Xbox. Aunque sea consonante, se escriba con consonante, que la X no inicia con consonante, se inicia con vocal. Ok, sigamos. Esta última de, por favor. I do what I must do with a heart. I am raising you as a full fledged Fletch. adult a full fledged Assassin. a full fledged adult assassin. Fletch, no me acuerdo qué significa, pero es en el contexto dice, te estoy educando, te estoy haciendo crecer, te estoy educando, vaya, como un totalmente hecho. Fletch vendría traduciéndose como totalmente hecho. ¿Plumar? ¿Así se escribe? Fledhead. Fledhead. ¿Lo estoy escribiendo mal o lo estoy escribiendo bien? No, lo está Fledhead. escribiendo bien, pero full-fledged se utiliza como cuando los pollitos crecen a gallinas, o sea, se utiliza Sí, para como tratar de ejemplificar eso, o sea, full-fledged Vendría es, siendo como una metáfora. sí, completamente es como una desarrollado. metáfora. Ajá, es una Exacto. metáfora. Sí, fletch es plumar o emplumado, o sea que ya estás, como lo que decimos aquí coloquialmente en México, que Es ya estás curtido. peludo, Te salieron que pelos ya en el estás culo, peludo. mijo. Shh, muchacho, el family friendly nos va a bajar los videos de YouTube. Oye, ya no lo debía haber bajado desde hace rato, la verdad. Ok, ok, Juanca, todo esto tuyo. Ok, lee después de mí, Juanca. This war This war and these parents and these parents have been have been trying to raise me trying to raise me with a vigorous with a vigorous and wholesome. and wholesome Acuérdense que cuando va la W al principio no se dice wholesome heart. heart. I think I think that will that will really clearly do display. do display. Right now, Right now, I understand half understand half and I don't understand and I don't understand the other half. the other half. Ok. Rodri, todo esto. Okay. Therefore, I will keep thinking about that from now on as well. However, I won't run away, because this is the necessary right in order to live a slug Tuatade. Ok, correcto. Sigue Gunter. Todo esto es tras Gunter, por favor. Espérame, dame un segundo. No, no te doy un segundo. Te doy medio segundo. I Ya se te am acabó. I am Pasaron now 2 7 años years ahí. old. Ajá. Use magic, but I am already teaching myself how to use magical power by simple, Simply. okay, The simple. a ver, Es de simple. De simple. En este okay, caso es simply. Simplemente. by simply enchanting in your body with magical power. It'll serve It's as okay. It'll serve as armor as well, so you'll be able to boost your boost. cycle
Boost. Boost. Okay. Ajá. Be able to boost your cycle ability. Physical. La PLH Physical fueron como una ability. F. Physical ability. Ok. Dave. Nonetheless. Ok. Nonetheless, Ajá. right now I want to learn magic sooner, Ajá. so- Sooner. sooner, even if be used a little. Even Okay, if sooner. by just a little. Even if by just a little. Ok. Ese, ¿también ese? I must have feel. No, it. It. I Remember. It. it must have Must have have fell. fell. Heavy do rabbits rain down in the country. Ok, lee esto y este aquí. Me. Estos tres, estos dos. Ah, yeah. Heavy. Do your rabbits rain down? Do rabbits. into- Do rabbits. No, Do do you. rabbits Do rabbits. do rabbits rain down into country to a Hade? Pues vas a ver. Mm. Ah, ¿quién sigue? Juanca. Ok, you are. You are El otro dice, my lady. my lady. You brat. You brat. Get away from my lady. Get away from my lady. Brat significa mocoso, chamaco, chamaco tonto. Quítese aquí. Eso es lo que significa brat. Huerquillo. Chamaco, mocoso, huerquillo, cosilla que anda por ahí. Ok, Rodri, vas a leer de aquí hasta aquí nada más. ¿De Dale. cuál a cuál? De este hasta este puntito. Ok. The usage, the usage of the S-rank skill hyper regeneration. Young bodies easily become incredibly fatigued, but by using this skill, you can completely recover after you're weary. Weary significa cansado, que ya estás como trabajado. Weary viene la palabra ponerse. Poner algo. Cuando te pones una prenda de ropa, dices, oh, wear this, por ejemplo, ponte esto. Pero al decirlo weary, es como cuando ya se usó mucho una ropa de una prenda. Como Entonces, estar al bien decirlo puesto, pero en el sentido contrario. ajá, en el sentido contrario, que ya estás cansado. Ujú. Ok, Gunter, vas a leer este y este acá. ¿Cuál y cuál? El de you can be active Okay. y el de because I have been accumulating. Ok, dale. You can be active for a long time and because your muscles recover quickly as well. You get results from your training sooner. Well, because I've been I have. accumulating. Bueno, sí, I've been. Sí, también. Perdón, me equivoqué. Sí, estabas en lo correcto. Adelante, perdón. Ay, Beto. I've, I've been accumulating my files as well as my own independent training every day. Muy I'm bien. No, hasta aquí, hasta aquí. Sigue, okay, Dave. okay. I'm already learning physical abilities that, let alone kids from my generation, even Even. even adults will be not much for. Will be no match for her. Ok. Este también, Dave. When did you appear begin Behind me. behind me? Behind me. Ok, Juanca, vamos a leer esto tuyo. Hold on. Hold on. That attire. That attire. Attire es vestimenta, prendas, ropa, ¿sí? Attire, ¿qué es lo que llevas puesto? You are the boy from the Tuata de You are the boy from the Tuata State, date. right? Aquí le está Right? preguntando que si eres el chico ese del estado de Tato, o sea, del state es estado, pero en este caso es como que provincia, región, o sea, acuérdate que están en el feudalismo, entonces vendría siendo pues
el estado del que les Ranchillo. pertenece a ellos. Ajá, rancho, lo que sea. Ah, le dice, tú, Rodri. You are my disciple. This master of magic, dia bicorns. Bicornes. No sé. Ok, ya faltan 8 minutitos. ¿Le dejamos aquí o quieren continuar hasta que se acabe la hora completa? Sean las 5 de la tarde. ¿Qué opinan? Yo todavía tengo que pedir pollo más al rato, así que por mí no hay problema. Igual también. ¿Ustedes, Gunter, Juanca? Yo por mí Dave? igual, no hay problema. Seguir, no hay problema. Pero no hay Ah. problema en que no han dicho. ¿Que sigamos los 9 minutos que quedan o ya lo quieren detener aquí? Por mí yo no tengo Por problema en mí está seguir. bien. Ok, A Gunter es sigamos. el que se le No, está no. quemando el cerebro. Vamos a alcoholizarnos. Digo, sí, sigamos. Ok, Gunter, era el tuyo. Hey, how old are you? Y léeme estos 3. I'm 7 years old. I see. I see. Dave, ese. Ah, Toda la se emoción le que le dio un chingo. metiste al primer ahí sí. Personaje. Al truth, Ajá. I'm just 10. My magic is far better than any adults. Not any adults. Ok, and the next one, Juanca. Bueno, este también, Dave. Dale. This is ¿Por qué leí poco? merely a request No sé we qué. receive. Ajá. Request is we receive it from Ajá. the Tuajade family. Ajá. The Bicorn family won't necessarily decline Decline. decline fulfilling it, Ajá. but Ok, ese nada más, Juanca, este tuyo. If you aren't quick-witted, If you aren't quick-witted, cuando vean ustedes un guioncito como en el episodio anterior que vimos full-fledged, o sea que ya totalmente emplumado vendría siendo la traducción literal. Witted, ¿qué significa witted? No me acuerdo. De Sí, vista rápida, según yo. sí, ingenioso, ingeniosa y pues sí, de vista rápida. En este caso se traduciría. Sí, no, si aquí le dice, cuando ustedes vean palabras así con estos guioncitos, pues son básicamente como decir, ¿cómo dijo alguien que no podemos decir totalmente emplumado porque es un dicho, una Son referencia? raras, metáfora. son conjunciones raras. O sea, tratas de utilizar como que el significado no literal de la palabra. O sea, tratas de Ajá, hacer una metáfora. Esa es una metáfora, metáfora. eso es metáfora, sí, eso, son metáforas. Cuando se les pone el guioncito en una escritura es porque son metáforas, sí, estas. Por eso en el otro full-fledged, o sea, totalmente emplumado, pues eso no es literalmente eso, que se vaya a emplumar el muchacho. Es una metáfora de que, como dices, tú dijiste tú el ejemplo de las gallinas, que ya está grande la gallina porque ya le salieron todas las plumas que debían de salirle. Y aquí en este caso, quick-witted, o sea, de vista rápida, pero eso no significa que vayas a ver más rápido que otros, sino que tienes que ser más ágil mentalmente, es lo que se traduciría. Ponte trucha, pues, mijo. Ándale, ponte trucha. Ándale. Ajá. Ok, Juanca, sigamos. If you aren't quick-witted you aren't quick-witted enough to handle enough to handle the teachings the teachings of this prodigy, of the prodigy, the abicorn, se llama ella, the and end up, Bicorn, and end up and end up wasting her time, wasting her time, I will cease I will cease this training of yours. destroying of yours. Mm. Mm. Ok, sigue Rodri, vas a leer esto, Rodri. This is the teacher who they finally found me. Sorry. On for me. Found for me. There is no way I can run for this. I need to prove my talent. Ok, Gunter, estos dos. ¿Cuáles dos? Estos dos globitos.
Okay. I humbly and sincerely, okay, Sincerely. sincerely pray for your benevolent Guidance. guidance, Guidance. Guidance. okay, guidance and And encouragement, encouragement. 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 No need to be formal, just take it easy. Take it easy. Ok. Ah, Dave, estos dos. Yeah. Mm, Espérame, This deja ver is, si no hay nada más acá abajo. No. Ajá. Estos. yeah. This is called fold stone. It's a gem that's created in my territory. I'm going to be measure your magical capacity Ujú. using this now. Ok, ¿quién sigue? Juanca, ¿verdad? Ok, vamos a leer este, Juanca. Every person's Every person's magical capacity. magical capacity De hecho es capacity, pero bien, X. Differs. Ajá, differs. differs. Ok. Asu. Vete. Ok. This is surprising. This is Juanca. surprising. Is this stone an item Is this stone an item that's that imbued imbued with magic? with magic? Imbued es como que le metieron dentro. Aunque suene en pleonasmo, así se traduciría más o menos. Que trae dentro de Imbuido. imbuido. Qué Ándale. Es que se me olvidó la coloquialismos. palabra. Qué coloquialismos los tuyos. O contiene, ¿no es? Sí, También o que contiene contiene. también. Ajá, que fue imbuido. Es que es Le para que se metieron. entienda más fácil. Se lo metieron güey. dentro. Tienes que bajar allá abajo. Ok, ándale, bajar ahí abajo también. Que Sube Ok, sonó para con arriba. mucha Rodri. injundia. Güey, censura eso. It's a ¿Cómo lo child. censuro, güey? No hay forma, güey. Dale, dale, Rodri. You can expand your magical capacity the more you use it, but even if you exhausted it to the very limits, you'd only increase it by 0.01% of the total limit. Ok. Gonte, tú. It takes 3 days to replenish your exhausted magical power. So even if you Even, repeat, remember, okay, even. so even if you repeated it for a decade, you'd get an increase of 10% or 10 what At best. Ajá, at best. at best. Is Ok, percent or how do you 10%. pronounce? Percent. Ajá, se pronuncia Okay, percent. 10% at Gonte, best. no, Dave, tú. It's a burden Ujú. on both your mind and body as well. Ujú. I heard that the number of people who actually do this routine are few. Así. Ok, Juanca. Well, Well, aren't you quite something aren't you quite something for you to be able for you to be able to maintain to maintain that much, perdón, that much, sorry, that much, release it release it for even a minute? for even a minute? Rodri, ¿Qué eso onda? nada más. However, with my hyper regeneration, I'll recover my magical power and fatigue 100 times faster than ordinary people. Ok, sigue Gonte. Uh, theoretically, Theoretically. theoretically, I should be able to achieve 3.3x X. Ajá. my current magical capacity in a year, and as my proficiency proficiency with Ujú. hyper regeneration continues to rise, my overall efficiency
will increase as well. Ok, sigue Dave, Ever since Ever I sign. ever since I Ajá. became old enough, I have been aware of the constant magical power releasing from Really. my body Ajá. over these last few years Ok, hasta ahí. here. Sí. Years here. Juanca. Ahora seguimos tú y yo. Van. ¿Puede alguien atender, porfa? No. Voy. Juan, ¿puede ir alguien a entender por favor? Dice, with my continued perdón, with my continued growth, Juanca, With my continued growth, due to the skill, due to skill, unbound unbound growth limit, growth limit, my magical capacity my magical capacity has already expanded has already expanded to the begin to the begin 1000 1000 times times greater. greater. Ok, ya con esto terminamos. Uy, se acabó 5-2 también la clase. Okay, Oh, a little side note. Ajá. ¿Puedes subirle un poquito a la página tuya? Sí, claro. Dime hasta dónde. El cuadro que está en medio. Theoretically, I should be able Ah, to achieve 3.3 times. La sí, X 3 times. generalmente es un, vaya, coloquialmente es una multiplicación, entonces Sí, se usa mucho el times para indicar este tipo de multiplicación. signos. Ajá, sí. Ujú. La multiplicación en inglés, multiplicación no se va a decir multiplication. Por mi multiplication means another thing in the same way, but different. Because multiplication is like you have the growth, for example, you have the growth of bacteria. Tienes el crecimiento de bacteria. And the multiplication rate, o sea, la bacteria se va dividiendo, reproduciendo, expandiendo, creciendo la densidad de la bacteria en donde lo están viendo. It's extranomical, o sea, extremadamente grande. Es en el caso de la multiplicación. Pero, when we say times, veces, tiempos, en este caso no se traduciría como tiempos, sino como veces, es Porque es el coloquial exponencial, de ¿no? Al cuando final nos de cuentas. enseñaron en la primaria. 5 veces el 2 es la multiplicación. Es el mismo a decir 5 veces a 5 multiplicación. Entonces, el en matemáticas, los signos gramaticales de la matemática en inglés, por ejemplo, el menos se dice minus, el más no se dice more, se dice plus, el, el por se dice times y el de dividir, ¿cómo se dice el dividir? Ahorita no me Dividiration. acuerdo. No es dividir. ¿Es division? Creo que es No, creo que no. subtract. Creo que es Subtract. subtract. Ajá, algo así se llama. Bueno, muy bien, Rodri, gracias por la observación. Eso estuvo muy bien. Ok, terminamos, gente. Sobres. Qué bonita Sobres. clase. Bueno. Ya se acabó. Hey, A little bit weird adult class. hey. Not family friendly, not family friendly. Ajá, ya me di cuenta. Es que te dije, Yes. desde los tags Bueno. me preocupé y te dije, me preocupan esos tags. Ah, O no sea, los leí, fíjate. el cómic X, pero me preocupan esos tags. No deberíamos de estar leyendo esa clase de cómics.